إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد ومدد على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم لهذا الخلق رحيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا ربي اسلموا جمعة شمبي على فعلك دانشيكونا أهمينكو على كنويا أنا مصري على كبركة أبارك له يا ربي على كودمي أسليبه يا ربي على كودمي على كسلام يدم أنا جمعنا كنو يا ربي على كسلام يدم دين جمعنا بلا جنيكونو على كوكيرا هرما كوسون صلى على رسول سلامو بيامينا نيو حكيلي جيغي فندوكو ان شاء الله فمي ني جوبي ادم دينا ني جوبي ادم ديالا ني جوبو يربي ايا ديالا تريلا فين ورته او فين ديكو تماداما جوبو ني فان انتا سورو ينسيلا نا ادم دين جوبو او فين Allah subhanahu wa ta'ala wakati mina alaka ya daninke aka adama dinya lita ka saya ka teme dani fan chamaka kuma alaka fanyina chugumi wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Wakati mina alaka adama dinya saya alaka adama dinya bunyani fen folo jumaye aka adama dandomi odumbe alako ko meleke mu ka san wa yiri ka ke alabatula meleke mu ka san million ke alabatula ko be sujudu be dan fe mi dana kulaye ka samantiya na bunye yira ala matlaka dawma ala tlalaka adamadin ta ka do aljina kono ka sora mabara fuike wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ala ka adamadin ta ka do aljina kono men mune ka adamadin soro no le ka adamadin bo aljina kono no le kala sababu ye ka adamadenya ke ambolote ole ala soso islamo junumi toro mi be junumina junumi be femi se adamadema junumi be femi tien adamadenya kono islamo nanga dien flebi dien yoro jumale be ibi no nyesumanu dien fan jumale be ibi ko mo ba fala ko alhamdulillahi rabbil alamin. Ni yɔrɔ dɔ tasuma fagala fan dɔ ta bɛ mɛnɛ ni dɔw dusu bɛ fɛ ka suma ala bɛ bala wuli yɔrɔ wɛrɛ la tugun n'olu bɛ fɛ k'o hakili sigi ala bɛ bana jugu jigi yɔrɔ dɔ la n'olu bɛ fɛ ka fɔ alhamdulillah ji bɛ tiɲɛni kɛ fan dɔ la tasuma bɛ tiɲɛni kɛ fan dɔ la dugukolo bɛ lamaga ka dɔw halaki diɲɛ tola nin de ma bi mais est ce que ala kun b'an lasɔmi nin na kɔgana kɔnɔ wa an b'a fɔ ko ɔhɔn. على قام قرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. على قول تقولوا سانفلا تشينا كبا أتولا كبا بيجات مني هلا كسوكونو يري كوبي دينشو مينا تدين تجون aya dugula aya ko kube jegebo chogo mina te jegebo la te tugu dien fen begele ala kunu ni doga metan doga me mugan kubi bolo ibe se kata sugula kata nan sanga gba duma ke abedun bi betani wa kele ibe tla kana ni juguye sokono fen be ba kabana fen be nafa bana fen be chiena ambolo ala kwa yan yere nyinga eske ala de ni samawa ala ko kalite ko wallahi ale ala ka andani hinemiye ale ala ka andani bunyemiye adama den ku mangan ka toro miskala zaratiye aya din la tire kono ضرب الله مثلا قرية
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ala ko k'a ye dugu ninnu filɛ ko kunu dugu ninnu kun ka di tɔɔrɔ kun tɛ yen bɛɛ hakili kun sigilen don i bɛ se k'i ya so dayɛlɛ ka si ka tila ka bɔ k'i ya so n'a minɛn bɛɛ to yen ka t'i mako la dugu kɔnɔ ka na i bɛ n'a sɔrɔ foyi foyi min ya so sɔrɔ. ala ko kunu diɲɛ kun bɛ ten de yatiha rizquha ragadan min kulli makanin balo bɛ fan bɛɛ dumuni bɛ fan bɛɛ hɛrɛ bɛ fan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ hakili sigilen don ma ala ko dugulamɔgɔw ka ala sara ni mun ye an n'u ka ala foli kɛ ni mun ye kafarat bi an'umillahi an bɛɛ kɛra ala ma fitiri wale ye n'an jogow ye jogow tiɲɛna ala sɔsɔ kɛla an bolo bi modi ko ye n'an ka dɔ dabila an bɛ dɔ wɛrɛ daminɛ i m'a ye a sheikhul hasanul basri a ka shaitana ye don min na a ka shaitana ɲininka a ko i n'ala ya jɔnw bɛ cogo di bi a ya ko bɛ cogo di bi hasanul basri shaitana k'a ma o a ko kuntu u'allimuhum turuqa ad-dalali wa asbahatu al-yawma ata'allamu minhum turuqa ad-dalali a ko kunu ne shaitana le kun b'a adamadenw kalanna fili cogoya la mɔgɔ bɛ ala sɔsɔ cogo min na a ko mɛ bi walahi adamadenw bɛ ala sɔsɔ modèle dɔw kɛla ne shaitana yɛrɛ t'o kalama ne shaitana t'a dɔn ko ja ala bɛ se ka sɔsɔ ka taa se nin niveau la adamadenya nana kɛ ten wagati min na an ya jamanaw nana kɛ ten wagati min na an ya duguw nana kɛ ten azaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf ala ka dumuni to an bolo ka kɔngɔ la an kan ala ka ji to an bolo ka minɔgɔ la an kan ala ka an ya adamadenya to an bolo ka siranya ni jatigɛba la an kan an junumiw sababu la ya rabbi ne ni aw ala ka an bɛ saniya ka bɔ an junumiw na i m'a ye hali ni ala bɛ junumi yafa wallahi junumi tɛ yafa a kɛbaga ma abadan an bɛ fɛ silamɛw y'o de fɔ n'i k'i den ma k'a kana poison ta k'a min n'i den ka poison ta k'a min nka k'i sɔsɔ o de ye ala sɔsɔ ye mais ni i le k'i den ma ko n'i kana poison min i k'a min i ka n sɔsɔ ne kɔni yafal'i ma a ka poison min min est ce que o bɛ yafa ma wa o tɛ yafa ma o b'a mako sa o b'a ta tiɲɛ bon an y'a adamadenya sigilen don nin de kan silamɛw i m'a ye alakira muhammad alayhi wa alihi salatu wa salam lo min na alakira bɛna kuma jɛnɛya kan a ko inna mina zina salasata ashya zahabu baha'il wajhi nuqsanul umri qillatu rizqi a ko mɔgɔ min tɛ jɛnɛya dabila ko ala bɛ ko saba la tigi kan ni ka ko saba nin fila saba foyi tɛ se ala ma a ko a bɛ bonya ni tanga bɔ adamaden kan mɔgɔ si t'i jate mɔgɔ si t'i bonya mɔgɔ si mako t'i la mɔgɔ si ya sira t'i fɛ silamɛw an ya communauté bɛ cogo di bi silamɛya bɛ cogo di bi an t'an yɛrɛ ɲininka nuqsanul umri ko jɛnɛya bɛ adamaden si dɔɔni dɔɔni fo ka taa si ban n'an taara sutaraliw la n'an ka su 10 de don kalo kɔnɔ an bɛ kameleden ni sunuguden 9 de don ani cɛkɔrɔba kelen qillatu rizqi ala ka ko k'a bɛ adamaden garisɛgɛ tiɲɛ a bɛ adamaden garisɛgɛ ban o tuma na o tigi bɛ ala le jalaki wa a b'a yɛrɛ le jalaki jogo min b'an na o jogo nin de kɛlen don ka fitina wuli an ya jamanaw na o jogo nin de kɛlen don ka tɔɔrɔ jigin an ya jamanaw na ma ala ko k'ale ka nin kɛ liyuziqahum ba'da allazi amilu ko an ka tɔɔrɔ ni baara jugu min kɛ dugukolo kan dɛ ko ala bɛ fɛ an y'a fitinin nɛnɛ dugukolo kan yan sani lahara bɛ se la'allahum yaghshi'un ko n'o kɛla an bɛna fɔ ko ala nin ye diɲɛ kɔngɔ ye lahara kɔngɔ bɛna kɛ cogo di ala nin ye diɲɛ minɔgɔ ye lahara minɔgɔ san waga 50 kɔnɔ an jɔlen don an sen kan o bɛna kɛ cogo di ala nin ye diɲɛ jatigɛ ye nin ye diɲɛ molifa mankan ye nin ye diɲɛ bɔmcikan ye mɛlɛkɛw kulekan bɛna kɛ cogo di lahara jahanama pɛrɛnkan bɛna kɛ cogo di lahara ala ko n'o kɛla k'an bɛ tuubi ka bɔ an kɛwalew la jɔn de b'an na bi n'a b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin ni min ko alhamdulilahi kɛnɛya la i bɛ taa sɔrɔ o t'a fɔ la alhamdulilahi garisɛgɛ la ni min ko a b'a fɔ garisɛgɛ la o t'a fɔ la kɛnɛya la
ni min b'a fɔla o la o t'a fɔla haminako la dɔ bɛ bɛɛ da la bi mais ala ko ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum ko masiba o masiba kɛ n'o k'a sɔrɔ k'a bɛɛ bɔnnen don a yɛrɛ jogo de la silamɛw a y'an jogo filɛ an ye mɔgɔw jugeli dabila an ye mɔgɔw fɛsɛfɛsɛli dabila an ye mɔgɔw y'aw ko ɲɛɲinini dabila an bɛɛ ye sogola n'an yɛrɛ ta ye i m'a ye seyina umar tile radiyallahu ta'ala anhu muso dɔ tun bɛ yen musokɔrɔba in de tun bɛ su ko ni lona musokɔrɔba in taara muso dɔ su ko a tɛgɛ nɔrɔla su la a ye hakɛ to a tɛgɛ nɔrɔla su lebu la fɛn bɛɛ lajɛlen kɛla a tɛgɛ ma se ka bɔ a la fo kibariya nana dugu minɛ fo a kuma lala seyina umar tulo kan radiyallahu ta'ala anhu seyina umar wulila ka na a n'i jɔ a ko k'o ye su datugu san'ale umar bɛ don musokɔrɔba kan o ka su datugu umar donna wagati min na umar ko muso ma o a ko i ye mun de kɛ ni nin y'i sɔrɔ yan musokɔrɔba ko k'ale hakili tɛ fɛn na ale ye min kɛ umar ko jateminɛ kosɛbɛ a ko walayi ale bɛ su in ko la wagati min na ko ale sela su lebu ma ko ale k'a tɛgɛ le ta k'a ci su lebu kan ko k'i m'a lɔn n'i ka ko caman kɛ sa k'ale bolo nɔrɔla la la ilaha illallah muhammadur rasulullah silamɛw an y'an yɛrɛ ɲininka an n'u ka nin ɲɔgɔn joli fɔ an y'an diɲɛlatigɛ kɔnɔ an n'u ka mɔgɔ joli bisigiya ni kamelebaya ye ni sungurubaya ye ka sɔrɔ seereya t'an bolo dalilu foyi t'an bolo an n'u ka nin kuma joli fɔ an badenw ma an ya barodaw la ka sɔrɔ an t'a kalama yɛrɛ n ma kojugu kɛ seyina umar ko musokɔrɔba ma ko solution kelen de bɛ yen sisan i ka jɛnɛya faamuya la mɔgɔ la i ma mɔgɔ min ye a bɛ jɛnɛya kɛ la o tuma na an ka kan ka gbɛɲɛ ɲɛ 80 an ka kan k'olu bɔ i la sariya la n'o bɔl'i la an bɛna filɛ ala bɛna min kɛ tugun ja fɛn dɔw bɛ yen ala t'a bila ka lahara kɔnɔ wagati min na o ye musokɔrɔba gosili daminɛ 79 80 dala musokɔrɔba kɔ kan musokɔrɔba bolo wɔɔrɔna ka bɔ su la silamɛw nin de ye an ya diɲɛlatigɛ gɛlɛya yɔrɔ ye an tɛ ko mun kalama an tɛ fɛn mun dɔn k'an da don a la an da bɛ bɛɛ lebu la an da bɛ bɛɛ ya gundo la an n'u ko k'ala y'an ɲɛsuma k'an t'o la ala ko k'a t'a kɛ fo ka taa diɲɛ wuli ko an y'an yɛrɛ ɲininka an jogo la est ce que bi an fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ Abidjan n'a fɔl'i ma ko juladen de ye est ce que i tɛ maloya n'a fɔl'i ma bi k'ile ye juladen de ye est ce que maloya le tɛ munna a y'a filɛ den bɛ sɔrɔ sababu min na ni den bɛ barika ni den bɛ lɔ ni dugu bɛ waso n'a ye o de ye furu ye mais wallahi juladenya jogo ta la juguya fo ka taa furu kɛ fɛn faroni ye an bolo fo ka taa furu kɛ fɛn baraka banni ye an bolo ji koli bɔla la ka ji ta k'a bɔ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn gɛn o bɔla la sisan an nana don système kula min na ni kɔɲɔmuso ta wagati sera an n'u le bɛ vitesse ta ka taa don lu kɔnɔ an bɛ taa kɔɲɔmuso ɲun fanga la an y'a dɔn mɛ ko a mankan bonyana fɔ kɔɲɔmuso bamuso bolo karila kameledenw fɛ kɔɲɔmuso tatɔ silamɛw an jogo bɛ taa la n'an ye min ye den min ta cogo ye o cogo ye ka t'i ya so kɔnɔ o den bɛ taa den juma bange ile ya so kɔnɔ ko bolo bɛ si o ma k'o kɛra mɔgɔ barakama ye mɛ ni den fagobagatɔ dama wolola an ya communauté kɔnɔ wallahi barakama bɛ wolola communauté min kɔnɔ olu bɛna tila k'an mara jamana nin kɔnɔ tugun ya rabbi ala k'an kisi a ma silamɛw an bɛɛ ye an jogo filɛ hasibu anfusakum qabla an tuhasabu junubi man ɲi adamaden ma junubi bɛ adamadenya mako sa ka adama to aljinɛ kɔnɔ a tun bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na wagati min na a ka yiriden dun ka ala sɔsɔ mun kɛra adama na ala ka adama ni hawa ya fani wɔɔrɔ ka bɔ o la k'o lankolon jɔlen to mɔgɔ si t'i yela a kɛtɔ dɛ mɛ ile yɛrɛ ye kɔlɔsili kɛ i ya diɲɛlatigɛ la lon o lon ele de b'a fɔ la ko san tɛmɛni ka nɔgɔ ka tɛmɛ ɲinan kan ɲinan fɛnɛ bɛ sɔn tugun ka nɔgɔya ka tɛmɛ san nata kan
ma ala ko ya ke mun ko son la'allahum yarji'un ko ala ka ke femma to an be ko sigi an be tubi kata alama o tuma na solution wɛrɛ t'an ya jamanaw ya ɲɛsumana wallahi solution foyi t'an ya jamanaw ya ɲɛsumana fo jamana ɲɛmɔgɔw jamanadenw fan bɛɛ tubi kata alama fan bɛɛ y'a lɔn ko jogo ɲumanya le bɛ an ya jamana ɲɛ o le b'an ya jamana développer o de b'an ya jamana stabiliser mais n'o ma kɛ n'an k'anw de ɲɛ yɛlɛnnen don k'an ye ala sɔsɔ daw dayɛlɛ k'an ye ala kota kɛ kɛcogo bɛɛ la wallahi a ye jateminɛ jamana mun kɔnɔ ni cɛw bɛ furu ɲɔgɔn ma a y'a jamanaw filɛ bi n'a ɲɛsumanen don jamana mun kɔnɔ ni ala sɔsɔ kɛ n'o kɛnɛkanko ye hali mɔgɔ tɛ dogo k'a kɛ tugun a y'o filɛ o n'o y'a nafolo o n'o y'a hɛrɛ o n'o y'a fanga a y'a filɛ n'o ɲɛsumanen don ko bɛ taa laban ala kelen de tama wallahi hali cɛ i kelen i ya denbaya la n'i kɛra ala sɔsɔla ye kana kɔrɔtɔ sani dɔɔni ala b'i dɛsɛ k'i dɛsɛ fo k'i t'i dɛsɛ i ya denbaya balo la wa man yu'rid an zikri rabbih fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma ala ko ni mɔgɔ k'i kɔ don ala ɲɛsiranya ma mɔgɔ k'i kɔ don ala ko ma ala ko ale ala b'i ya diɲɛlatigɛ de gɛlɛya i bolo fɔlɔ a b'i ya diɲɛlatigɛ kɛ ko ɲagamini i bolo lahara a bɛ nin t'i lakunu don min na o bɛna taa sɔrɔ fɛnɛ i fiyentɔ laban de silamɛw wagati dɔ sela an ka kan ka kunu ten ni k'an ya diɲɛlatigɛ filɛ n'a mɛnna cogo o cogo a tɛ tɛmɛ san 70 kan ni min ta mɛnna ka tɛmɛ o kan san 80 san 100 o y'i dɛsɛni ye ma adamaden bɛ san waga joli de kɛ kaburu kɔnɔ san waga joli mais kaburu kɔnɔ fɛn fɔlɔ min bɛ adamaden sɛgɛn n'a bɛ adamaden tɔɔrɔ ala kɛra ale ka wa ali ka salatu wa salam a ko adamaden bɛ ɲɛgɛnɛ min kɛ ɲɛgɛnɛ dama o min bɛ segi ka kɛ adamaden kan k'o yɛrɛ funeni ka jugu ka tɛmɛ an ya diɲɛ tasuma kan dama don adamaden juru min na fɔlɔ dama don a ya kɛwale la fɔlɔ ala jɔn dɔ kun b'a ya alabato la kungo kɔnɔ a ka san 40 kɛ kungo kɔnɔ a bɛ alabato la a n'a adamaden ma ɲɔgɔn ye jango a n'a adamaden na don ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw tolo ya yaala la kungo kɔnɔ ka taa ala jɔn ye fo k'a sigi yɔrɔ lɔn ka ala minɛ ka taa sɔrɔ yen ka taa sadaka d'a ma ba saraka wagati min na o k'a di o san yɛlɛma na ala jɔn fatu la ala ya sebaya kɔnɔ a teri dɔ k'a ye sigo la o ko a ma ko ne b'a dɔn ala ka place ba de dili ma bi alijinɛ kɔnɔ m'a dɔn i daraja ka bon bi alijinɛ kɔnɔ fo ka taa dama tɛmɛ a ko ala jɔn ma ko wallahi depuis ale sala ko ala m'ale ɲininka sun na ala m'ale ɲininka seli la ala m'ale ɲininka zaka la ko ala b'ale ɲininka la fɛn kelen pe min na k'o le ye baden kelen kungo ye est ce que i y'a ba ma kule ka dɔ ya sunɔgɔ tiɲɛ est ce que i y'a ba ma don dɔ ya foro la est ce que i y'a ba ma dɔ tɔɲɔ k'o ɲininkali de b'ale da la depuis ale sala fɔ sisan silamɛw an n'u denw kɛlen don ka bɛɛ tɔɔrɔ bi an n'u denw kɛlen don ka bɛɛ tɔɲɔ bi jogo tiɲɛna bi tuma dɔ fɔ n'i yɛrɛ ka kɛwale dɔ ye ele yɛrɛ b'a fɔ ko ninnu tɛ foyi ye juladenw kɔ banɛni champion ye an n'u le ye fanɛni champion ye an n'u le ye beseta ni muruta ɲɔgɔn kama o champion ye an n'u le ye an n'u bɛ fɛ an ye barika sɔrɔ cogo di ko an n'u ye se ka jama dɔ mara ko jamana dɔ ye se ka waso ni an n'u ye ka sɔrɔ jogo tiɲɛnen don an fɛ ten ya rabbi ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ a la ya rabbi ala ka silamɛw bɛɛ ɲuman bɔ a la o tuma na silamɛw bɛɛ kɔsegin ka taa ala ma ni tuubi ye bɛɛ y'a yɛrɛ filɛ k'a ya diɲɛlatigɛ filɛ kana to yen ala kama maa to yen ko jamana ya ɲɛgan bɛ a la wagati dɔ sela an n'u yɛrɛ kan k'a lɔn bi ko ala k'a ya sebagaya yira an na wallahi ala k'a yira an na bi ko ale kelen de bɛ se ya rabbi ala k'an ɲuman bɔ o kosɔn ala kɛra muhamadu alayhi wa alihi wa salatu wa salam lon dɔ la ala kɛra ni a ya sahabaw bɛ baro la ala kɛra ya sahaba dɔ wulila a ka ala kɛra muhamadu ɲininka abu zar al-ghifari a ko ala kɛra ma a ko ala kɛra ko lahara ko kiti juma de ka gɛlɛ ka tɛmɛ kiti bɛɛ lajɛlen kan ko jɔn ya kiti de ka gɛlɛ lahara ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ala kɛra ko abu zar al-ghifari ma
ako mɔgɔ kelen de ya kiti ka gɛlɛ lahara ka tɛmɛ lahara jama bɛɛ lajɛlen kan. Abu Zari ko Alakira ma ko ye jɔn ye, Alakira ko ko jogo jugu. Kuma nin bɛ faamu wa? Mɔgɔ min jogo ka jugu k'o de ya lahara kiti ka gɛlɛ ni bɛɛ ye. Mɔgɔ jogo jugu tɛ se a kuma cogo la, ale bɛ kuma a da bɛ bɛɛ ya kuma na. Mɔgɔ jogo jugu tɛ se a sigi cogo la, a tɛ se a lɔ cogo la, a tɛ se a filɛli kɛ cogo la. O tuma na ale ya diɲɛlatigɛ lɛri bɛɛ ye danger le ye a yɛrɛ ma. Alakira ko k'o tigi ya lahara kiti bɛ gɛlɛya ni bɛɛ lajɛlen ta ye. Alakira ko mɛ jogo ɲuman, mɔgɔ min n'a jogo ɲɛna ko lahara k'a tigi bɛ wuli lahara kɛnɛ kan k'a sɔrɔ mɔgɔ min k'a si bɛɛ kɛ seli la ka tile bɛɛ kɛ sun na, o tigi ya bagaji valɛri ɲɔgɔn bɛ ale bolo lahara k'a sɔrɔ a ma seliba kɛ, a ma sunba don, mɛ jogo min kun b'a la o jogo le diyara Ala ye fo ka taa dama tɛmɛ. Ala ka Alakira tanu ni mun ye Kuranɛ kɔnɔ, a ko wa innaka la ala khuluqin azimin. A ko Alakira Muhamadu k'i jogo ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ. Silamɛw, khasatan juladenw, an ye sabali, an y'an jogo filɛ ten. An ye sabali, an ye sekɔ Ala ma ten. An ye sabali, an ye maloya jugu bɔ an bangebagaw kan ten. An k'o lebu n'an jogo ye, an k'o lebu n'an kɛwali ye, an k'o lebu n'an ya baarakɛtaw ye. I bɛ don so dɔw kɔnɔ, i bɛ taa musokɔrɔba kelen sɔrɔ mamaden 5, 6 b'a bolo, a si ma sɔrɔ furu la, a si tɛ fa kelen. Musokɔrɔba dun wajibiya nɔ Ala ko ka da ye, a bɛ na langana biri, a bɛ taa misiri la. I bɛ don so kɔnɔ, i bɛ taa cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ, wallahi ale bɛ balo la so kɔnɔ, a bɛ gba kɛtɔ ye, a b'a dun, tiɲɛ na se t'a ye bi ka nansɔngɔ bɔ, a b'a dɔn k'ale bɛ balo la fɛn min na o ye haramu ye. K'an to nin na an tɛ taa ɲɛfɛ abadan. K'an to nin na an t'an bolo wuli ka Ala deli foyi la ko Ala b'a jaabi. Kira k'o le fɔ an ɲɛna a ya hadisa kɔnɔ alayhi wa salatu wa salam. A ko a bɛ cɛ dɔ misaliya d'an ma, yamuddu yadahu ila sama wa yaqulu ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu la. Alakira ko mɔgɔ min b'a bolo wuli sanfɛ, a ye o ye a b'a fɔ Ala 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 k'a sɔrɔ a bɛ dumuni min kɛ o ye haramu ye, a bɛ ji min min o ye haramu ye, fini min b'a kan na Ala weleletɔ o fɛnɛ ye haramu ye, ale yɛrɛ bɛ balo haramu de la. Alakira ko o tigi ya duwawu bɛ se ka jaabi cogo di? An n'u fa cogo filɛ misiri kɔnɔ, jama nun bonya cogo filɛ, est-ce que Fatiha kelen pe man kan ka an n'u mako ɲɛ wa? Wallahi a kan ka ɲɛ. Mais tant qu'an m'a ɲa laada kan, tant qu'an bɛ jogow kan, tant qu'an m'a lɔn hali bi ko junu min kɛ no k'an mako sa ko an ka kan ka tuubi ka bɔ a la, la yusallitanna Allahu alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Mɔgɔ mun tɛ hinɛ na n'o t'an fɛ, n'o bɛna tɔɔrɔ la silamɛya kan, Ala b'o olu le su k'o kan na waati bɛɛ. Wallahi an ye mɔgɔ ɲumanw bɛna Kuranɛ kalan ka jigin, Ala tɛna duwawu jaabi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وافر حمده دائم حمده والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد عليك وعليك الصلاة والسلام. Nous implorons la grâce d'Allah, sa magnanimité infinie, afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui il est temps qu'on se pose la question. Il est temps qu'on se met à méditer et qu'on se demande qu'est-ce qui nous arrive dans ce bas monde. Pourquoi est-ce que la situation s'empire de jour en jour? Et pourquoi est-ce que le monde ne connaît plus la stabilité et la quiétude? Alors, on pourra se dire que c'est une épreuve d'Allah. Ou sinon, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'anticiper le châtiment et de nous châtier ici-bas avant le châtiment de l'au-delà. Ou soit on se pose la troisième question,
qui est la question réelle, car la réponse à cette question se trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si le monde entier se met à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'avance Allah en rien dans sa royauté et sa majesté. Et si le monde entier se désintéresse à l'adoration, s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne le diminue en rien. Alors, l'être humain adore Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'adoration le fortifie et ça le purifie et ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi il voit la récompense de ses adorations dans sa vie active. Dans tout ce qu'il fait dans ce bas monde, il voit que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala apporte beaucoup dans ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours. Alors, quand il s'éloigne d'Allah, quand il plonge dans le péché et quand il voit l'immoralité comme une qualité, alors il ne voit que des difficultés dans sa vie. Donc, la réponse à cette question, chers frères et chères sœurs, c'est le péché des êtres humains qui a fait de ce monde ce qu'il est aujourd'hui. On s'entre-déchire, on s'entretue. Il n'y a plus de tolérance entre les musulmans. Il n'y a plus de tolérance entre les fils et filles d'Adam. Il n'y a plus de clémence entre nous. On ne parle plus de pardon. Quand un être humain voit en face de lui un autre être humain, il oublie qu'ils sont du même père et de même mère. Alors le péché nous a créé ces problèmes. Le péché nous a mis dans une situation là où on cherche la solution, chers frères et chères sœurs, chez des grandes puissances. Eux-mêmes, ils se trouvent dans une situation plus compliquée que la nôtre. Parce que chez eux, l'immoralité aussi est devenue une qualité. Quand on parle des péchés, c'est tout à fait normal. Mais quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te demande, mais tu vis dans quel monde? Ce langage chez eux est dépassé, chers frères et chères sœurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que rien ne va nous réussir, rien ne va marcher, rien ne va aller dans notre vie tant qu'on ne fait pas un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'on ne fait pas un repenti sincère, tant qu'on ne comprenne pas réellement que la solution c'est Allah subhanahu wa ta'ala par un repenti sincère. Et je viens de donner l'exemple tout à l'heure. Quand tu dis à ton enfant, ne bois pas ceci car elle peut te tuer, et l'enfant se met peut-être à boire du poison par exemple, il t'a désobéi. Alors quand tu dis à ton enfant, moi je te pardonne, ce qu'il a bu ne le pardonnera jamais. Alors le péché nous détruit. Le péché annule la pitance qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà programmée pour nous. Le péché écourte la vie et le péché fait aussi que nos vœux ne sont et ne seront jamais exaucés, chers frères et chères sœurs. Alors on a besoin d'un monde tranquille, un monde où on se voit avancer, émerger, un monde où on parle du développement, mais on ne va jamais connaître ce monde-là tant qu'on ne met pas l'accent sur le bon comportement, chers frères et chères sœurs. Aujourd'hui, quand on te dit musulman, et quand tu te dis musulman, celui qui est en face de toi est effrayé. Il ne se sent plus en sécurité parce que l'islam était connu de par sa bonne valeur morale. Et aujourd'hui, l'islam, chez certains, donne l'image de l'immoralité, du terrorisme et de tout ce que vous savez, chers frères et chères sœurs. Alors, il est temps qu'on médite, qu'on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. La porte de la repentance est ouverte, chers frères et chères sœurs. Et on a assez duré dans cette situation qui ne change jamais, qui n'avance jamais. On a beau prier, on a beau demander des bénédictions aux imams. Les imams ont fait des lectures coraniques à ne point finir. Mais le péché empêche ces vœux-là d'être exaucés. Qu'Allah nous assiste, qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de son noble prophète Mohammed, alayka wa alika salatu wa salam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin.
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فاشغله في نفسي ورد كيده في نهري واجعل تدبيره تدميره يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا سطوة الله حل أقدام ربطوا وشتت شمل أقوام بنا اختلفوا الله أكبر سيف الله قاطعهم وكلما ارتفعوا في عزهم سقطوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. Et on reformule ici des prières pour notre radio qui est la radio Al-Bayan qui est ici avec nous aujourd'hui pour assister à cette prière du vendredi avec nous. Qu'Allah assiste la radio et qu'il aide tous les musulmans partout dans le monde entier. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.